ਮਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾलिक ਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ जनाब करोना आ गया तो फिर आप जनाब इंज कर लो तो इंज कर लो तो कुछ भी ना करो, अल्लाह को तौबा करो, अल्लाह को तौबा करो। लेकिन तौबा के लिए शर्त यह है कि हुक्मरान तौबा करे। हाँ, हुक्मरान तौबा करे और कहें कि ये वाकई फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबिही, मैंने जो आयतें पढ़ी हैं उसका माना यह है फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबिही, फरमाया मेरे हबीब हमने हर एक को उसके गुनाह की वजह से पकड़ लिया, गुनाह के बाद ही कोई नहीं। ऐसी भी आ गई भाई, इंजी आ गया शायद गुड़दी उड़दी चिड़ी आ गई भाई, जनाब नपो जी इस चिड़ी ने जी चिड़ी आ गई, ये क्या बातें है भाई? ये कहो ना भाई हमने गुनाह किया है, गुनाह की तौबा करो। अल्लाह ताला फरमाता है फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबी फ़मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, हासिबा साद के साथ फरमाया हमने उसके गुनाह की हर एक को गुनाह की वजह से हमने पकड़ लिया। फ़मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, और हमने बाज पर ऐसी आंधियां भेजी जिनके अंदर पत्थर मौजूद थे, नाल आंधी होवे नाल एडा एडा पत्थर भी होवे ते नाल उस पत्थर ते लिखिया होवे कि फलाने नू जाके तू लगना है, ओदे बूथे ते लगना है जाके। हाँ, फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा वमिनहुम मन अख़ज़तहु सैर, ते कईयां नू असीं बर्बाद कीता चंगाड़ ते एडी वड्डी आवाज कि खाली आवाज नाल ही बंदा इंज जो मर गया सारा। वमिनहुम मन अख़ज़तहु सैहतु वमिनहुम मन ख़सफ़ना बिल अर्द, किसी नू असीं जमीन विच वाड़ दिता, जमीन समेत ही विच गरक कर छड्या कि वमिनहुम मन अग़रक़ना, ते किसी नू असीं दरिया विच डबो दिता। आगे अल्लाह ने क्या फरमाया, मा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, मेरे हबीब ये अल्लाह की शान ही नहीं है कि किसी पर वो जुल्म फरमाए। हाँ, वो खालिक है, वो मालिक है, वो नामुमकिन है कि वो किसी पर जुल्म करे। फमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, ये अल्लाह की शान ही नहीं है कि वो किसी पर जुल्म करे। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, मेरे हबीब वो तो खुद जालिम थे, तो उनकी जुल्म की वजह से हमने उनको पकड़ लिया। तो ये जालिम है, ये बदकार हैं, तो अगर जालिम और बदकार हो तो फिर अल्लाह से तौबा करो। जिस नाल गल करोगे तो कुछ भी नहीं है, बस ऐसी ही है। तो ये कौम को ये सबक दिए जाते हैं, पहले डिंगी डिंगी करता है, एक बार चलेगा पूरा ग्रुप, तो हुण जनाब करोना करोना जी करोना से डरना नहीं है, लड़ना है। अल्लाह के अजाब ना तुसी लड़ सकते हो। एक की कौम नू सबक दे रहे हो। सुनो जरा, रियासत मदीना में क्या होता था। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे मुबारक में, आपके दौरे खिलाफत में मदीना पाक में जलजला आ गया। हुण जलजला आ गया, इत्थे तक ते उलमा बयान करदे मैं डंडा मारिया जलजला रुक गया, लेकिन हजरत सफिया अब्दुल्ला बिन उमर दी बीवी, हजरत उमर दी नूह, वो फरमादियां दूसरे दिन फिर हजरत उमर ने सारे अहले मदीना नू इकट्ठा किया, ते आपने फिर तकरीर की थी। पहले कंसन डिंगी से लड़ना है, जिनके साथ लड़ना था वो तो अल्लाह रसूल के दुश्मन थे, वो कुफार थे, वो मुनाफिकीन थे। या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफार वल मुनाफिकीन वग़लुज़ अलैहिम, लड़ने का हुक्म तो अल्लाह ने अपने महबूब को भी फरमाया, या अय्युहन नबी हर्रिदिल मोमिनीन अलल क़िताल, सहाबा ने भी फरमाया कातिलू अइम्मतल कुफ्र, फरमाओ काफिरां दे बड़े बड़े जितने सरगनेन इन्हां नू कत्ल कर दो। हाँ, ये खिताब ते अल्लाह ने सहाबा नू भी कीता, अपने महबूब नू भी फरमाया मेरे हबीब जिहाद करो इन्हां नाल, किन्हां नाल, जाहिदिल कुफार वल मुनाफिकीन, है कुफार ना मेरे हबीब तुसी जिहाद करो, ते नाल मुनाफिकां नाल करो, ते वग़लुज़ अलैहिम, ते नाल इन्हां ते सख्ती करो। ये तो किधरे भी मैं नहीं पढ़िया कि भाई जनाब वो मच्छर आ जाए तो मच्छर ना लड़ पाओ जी। जाहिर है कौम को गुनाहों की एहसास की तरफ आने ही नहीं देना। सूद भी अलल ऐलान खाने के बाद अब ये कैसे कहेंगे कौम को कि जनाब तौबा करो। तुसी सारे मुल्क नू तबाह करके सारे मुल्क च अलल ऐलान सूद दे ते बुराइयां ते तुसी अलल ऐलान करन तो बाद फिर कहंदे हो जी नहीं कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है, तो फिर डरना किससे है? चलो कोरोना से न डरो, उस जात से तो डरो। पहले वो डिंगी के साथ लड़ाई करते रहे और अब जो है वो कोरोना के साथ। दसो रब्बुल आलमीन दी बारगाह विच तुसां कदों झुकना है? एक कौम नू कदों तरगीब देनी जी जुमे बंद कर दो जी, जुमे बंद करन नाल अजाब टल जाने। जुमे बंद करन नाल अजाब नहीं टलने, मसीता बंद करन नाल अजाब नहीं टलने। हाँ, अजाब क्यों जी? अल्लाह ने फरमाया कि सारे ते असी अजाब भेजा ते सारे रगड़े गए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दी कौम बच गई।
کیوں؟ جدوں عذاب دے آثار نظر آئے تو قوم سجدے چ پی گئی. یہ قرآن دی نص ہے. ہاں جی، فرمایا قوم سجدے چ پی گئی تو فرمایا آیا ہوا عذاب ہم نے واپس بھیج دیا. تسی سجدے وال قوم نو لیان ہی نہیں دیندے. جتے سجدہ گاواں ہونیاں، جتے سجدے ہونے بند کر دیو جی. 1.5 منٹ کا بھی خطبہ ہوتا ہے. میں نے کہا 1.5 منٹ کے بھی خطبے ہوتے ہیں. بھائی خطبے مختصر کرنے سے باتیں نہیں ہوتی. حضور کا اسوہ حسنہ کی طرف قوم کو رجوع کروائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مسئلے میں، حضور آخری نبی ہیں، حضور کی تشریف، حضور سب کچھ ہمیں فرما کے تشریف لے گئے. تو دوسرے دن حضرت عمر نے پھر کیا بات کی؟ ہر چیز کے اثرات ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا، آج موسم تھوڑا سا جو ہے وہ گرم ہے، تو آج وہ بات نہیں ہے ایسے ایسے سارے بیٹھے ہیں. آج سارے دل کر رہے ہیں تھوڑا جو پکا چل جائے. ہر چیز کے اثرات ہیں. تو گناہوں کے اثرات تم کیوں نہیں مانتے؟ تم 72 سال ہو گئے سود کھلا رہے ہو قوم کو، تو توبہ کرو، سود کا اعلان کرو. بس پاکستان میں آج کے بعد سود بند ہے جی. رشوت ستانی ساری آج کے بعد بند. 2 نمبر مال بیچنے والا آج کے بعد ختم. کیڑا تسا پاکستان تسا دین سی، دین دے وچ تسا کیڑی کیڑی مداخلت کر چھڑیاں. تسا قرآن و حدیث کٹ چھڑیا، اپنے نصاب وچوں کٹ چھڑیا. تسا اتلے سپیکراں جزانا بند کیتیاں نے. اللہ دے غضب نو تسی دعوت نہیں دتی. تسا زنا دے بل پاس کیتے. تسا جہاد چھڑیا، جہاد دا نام نہ لیندے. یہ تو صدیق اکبر اپنے پہلے خطبے وچ فرمایا سی، لا یدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ اللہ خذلہم اللہ بالذل. فرمایا جیڑی قوم قیامت تک، مراد تو مسلمان سن، فرمایا اگر مسلمان قیامت تک جہاد چھڑ دیں گے اللہ ان کو ذلیل فرما دے. جیڑا تسی ادھر قوم نو آن ہی نہیں دیندے. سنو حضرت عمر نے کیا فرمایا. آپ کے دور میں کیا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ؟ کسی نے بغیر مسواک کے وضو کیا ہوگا، وہ بھی تابعین میں سے. ظاہر تابعین آ گئے جنہاں صحابہ دی زیارت کی تھی، پھر انہاں بھی نالوں بھی رل گئے تے صحابہ تے پھر ظاہر بات ہے دنیا تشریف لے جان لگ پے. صحابہ تے وہی سن نا جنہاں صرف رسول اللہ دا جڑا وہ دیدار کیتا یا حضور دی محفل اختیار کیتی، مجلس اختیار کیتی. تے زیادہ تو زیادہ اتنا ہونا ہے یا جڑے تہجد کسی نے رہ گئی ہونی، یا زیادہ تو زیادہ کسی نے مسجد داخل ہونے لگے بغیر دھیان. تو صحابہ نہیں، صحابہ تے صحابان تابعین. انہیں بایاں پاؤں اگے رکھ دیتا ہونا، نکلن لگے ہیں جناب دایاں بار کٹ دیتا ہونا. جو بھی صورت حال ہے، اس تو زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. حضرت عمر دے دور کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس تو زیادہ. اتنی بات ہے جو دوسرے دن حضرت عمر فرمایا، ما ھذا ما اسرا ما حدثتم. فرمایا کی ہویا؟ زمین کیوں ہلی؟ اے کی ہویا؟ ما اسرا، او تسی مدینہ پاک دی دھرتی کیڑا کام کیتا ہے؟ کی کیتا ہے جڑا ایتھے نہیں سی ہونا چاہیے دور عمر وچ کیوں ہویا؟ ما حدثتم، اے نواں تسی کیڑا کام ایجاد کیتا ہے جڑا نہیں سی ہونا چاہیے؟ اے کی بنیا؟ زمین کیوں ہلی؟ تسی اپنے ایمان نہ دسو. زلزلہ مشرف دے دور آیا، ادو سارے سائنسدان بیٹھ گئے جی، پلیٹ ہل گئی. کوئی پھٹی ہوئے پھلائی ہو سی، گھڑا ایویں نہ بجدا کہ ٹھوکر لائی ہو سی. بھائی وہ پلیٹ ایویں تے نہیں نہ ہلی، اسامی تے کسے ہلایا. تسی رب دی طرف نہیں جان دینا گل کہ بھائی وہ خالق کے مالک کے، انہیں عذاب بھیجا، انسان دے پتر بن جائے. تساں باہروں جناب امدادی ٹیماں منگا کے تساں خیمے لائے، خیمے میں جناب وہ جنہاں دے زلزلے دے رشتہ دار مر گئے انہوں نے ٹی وی لا کے دیتا کہ تسی جو نا اپنے گناہاں دی معافی بھی نہیں منگنی تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ٹی وی ویکھو، فلماں ویکھو. تساں کدی قوم نو احساس دلایا کہ تواڈے گناہاں دی وجہ تو ہو رہا سارا؟ تسی بدلو نا نظام. جو کچھ بھی گند شند آیا ہوا، تسی اپنا نظام حکومت بدلو. سود دا اعلان کرو کہ جا اج تو بعد پاکستان وچ سود نہیں چلنا. ایتھے اسی 72 سال دین نال غداری کیتی، اج تو بعد سارے غدار ختم. ایتھے کوئی کسی دی غداری تسی کہو ناموس رسالت نال اسی وڈی غداری کیتی، اساں چوڑی باہر بھیجی. اسی اللہ کولوں تے حضور کولوں معافی منگو، ساڈے کولوں نہیں، حضور کولوں معافی منگو کہ حضور ساڈی وڈی غداری کیتی، تہاڈی دشمن نو اسی باہر بھیجا اور بڑے اعزاز نال بھیجا، اور پھر اسی دنیا تے دستے رہے کہ اسی اس عزت نال بھیجا جنہیں حضور دے خلاف گفتگو کی تھی. یہ ساریاں گلاں قوم دے سامنے کرو، ادھر تے تسی لے جانا نہیں. تے حضرت عمر اگے گل کی فرمائی، فرمایا ما ھذا ما اسرا ما حدثتم. 3 لفظ فرمائے. فرمایا ہویا کیویں؟ عمر دے ہوندیاں زمین ہلی کیوں ہے؟ ما اسرا، کیڑا جلدی تسی کام کر چھڈیا جڑا دور عمر وچ نہیں سی ہونا چاہیے. ما حدثتم، اے نواں کیڑا کام تسی ایجاد کیتا ہے،
ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਝੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਕੀਤੀ, ਲੈਨ ਆਦਤ ਲਾਓ ਸਾਕਿਨੁਕੁਮ ਫੀਹਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਮਰ ਮਦੀਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ? ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਵੀ ਲੰਮੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਲਾਕੂ ਖਾਨ ਆਇਆ, ਅਲਾਕੂ ਖਾਨ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਵਾਰਜ਼ਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਅਲਾਕੂ ਖਾਨ ਦੇ ਬਗਦਾਦ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੀਏ ਜੀ ਵਾਪਸ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਜ਼ੂਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾ ਇੱਟ ਵਜਾ ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ, ਇਹ ਹਲਾਕੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਫੌਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੜਦਾ? ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਵਾਰਜ਼ਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਲਾਕੂ ਖਾਨ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਲੀਆ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਯੁਹਲ ਕਫਰਤ ਉਕਤੁਲ ਫਜਰਾ, ਫਰਮਾਓ ਕਾਫਰੋ ਇਹਨਾਂ ਬਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫਾਜਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਾਈਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਦਜਲਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖੂਨ ਦਾ ਨਾਲ ਰੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਗਰਦਨਾਂ ਦੀ ਮੀਨਾਰ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਾਈਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਆਏ ਨਾ ਇਰਾਕ ਚੋਂ ਆਏ, ਫਕਾਲ रजुल मिन नसारा, एक नसरानी बंदा हजरत खालिद बिन वलीद ਨੂੰ ਕਹਿਣ लगा माक्सर रोम वाकल्ल मुस्लिमीन, फरमाया वेखो जी तौबा 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 कितनी तादाद है रोमियां दी ते तुसी कितने कलील हो मुसलमान। फकाला खालिदन वैला का तुखव्विफुनी मिन नसारा, आपने फरमाया तेरी बर्बादी होवे तू खालिद ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। इन्नमा तकसुरुल जुनूद मिन नसरे व तकिल्लु बिल खुजलान ला बिअदद रिजाल। फरमाया सुन खालिद का ऐलान, फरमाया क़यामत तक कसरत होती है मदद की, अल्लाह मदद करे तो फिर कसरत होती है, और फरमाया किल्लत होती है जिल्लत की वजह से कि बंदा शिकस्त खा जाए। व इन्नमा तकिल्लु बिल खुजलान, बंदा जलील हो जाए। ला बिअदद रिजाल, फरमाया फौजा ज्यादा होने नाल किल्लत कसरत की गल नहीं, कसरत किल्लत की गल है। उधरों मदद आ जाए फिर कसरत है, जो उधरों जिल्लत आ जाए तो फिर लखा होंदे भी बंदा जलील हो जाए। यह ना हो फिर ऐसा वक्त आ जाए तुहाडे ते कि तुसी चाहो कि असी अज लड़िए फिर उधरों मदद कोई ना आवे। इंज ना करो, कौम नू तौबा वाले पासे लियाओ, तौबा वाले पासे लियाओ कौम नू। इथों चलिया हलाकू खान बगदाद तो, चलद्या चलद्या मुल्तान आ गया। हुण गल होंदी इंज, इत्थे ऐसी इल्तमश ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ। ਹਾਂ, ਈਰਾਨ ਗੁਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖੋਪੜੀਆਂ ਦੇ ਮੀਨਾਰ ਤਾਮੀਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਇਲਤਮਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਇਆ। ਤੇ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ਇਹ फरमाया ਸੀ कि मेरा जनाजा ਉਹ ਪੜਾਏ जिसने जिंदगी च बुराई भी नहीं की थी। ਤੇ असर ते इशा दियां सुनतां पहलियां गैर मुअक्कदा जड़ियां, क्यों जी इशा दियां पहलियां गैर मुअक्कदा ते असर दियां जड़ियां गैर मुअक्कदा चार, ओदियां ये भी कज़ा न होईयां। लखां बंदे आ गए जनाजे में। हज़रत सुल्तान ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आप दा जनाजा ते सारे उलमा मशाइख सारे खड़े। उन्हें कहा जी हजरत दा ऐलान है कि वो जनाजा पढ़ाए जड़ा इंज नेक होवे जिन्हें जिंदगी च बुराई ना की। सारे खड़े हो गए। इतनी देर जिल्तमश बाहर आ गया। उन्हें कहा जी असी इत्थे तो दो कोई नफल पढ़े ना, तीसरी बारी लोगों को वेखदा कि मैनू कोई वेख भी रहा कि नहीं। वो किहड़ियां नेकियां जिहड़ियां रब नूं चढ़ के बंदा मखलूक नूं राजी करदा। हाँ, एवें अपने लोग तकवे दा जनाब लोगों ते एवें जनाब अक्स पांदे रहन जी बड़ा नेक है। नेकी तो ऐ वे कि वजीरां नूं भी ना पता चलिया, उहदे पुत्रां नूं भी ना पता चलिया, उहदे घर वालियां नूं भी ना पता चलिया इतना नेक है बंदा। नेकी तो है वे। इस वास्ते मेरे आका ने फरमाया क़यामत वाले दिन वो भी बंदा अल्लाह दे अर्श दे थल्ले होएगा जिसने दाए हाथ नाल राय खुदा विच माल खर्च किया, इन्हू पता भी ना चलिया इन्हें की देता है। हाँ जी,
ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਅਕਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਨੇਕੀ ਐ ਵੇ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿਤਨਾ नेक है बंदा। हजरत मेरी नेकी जाहिर करना चाहते सन, मैं वो बंदा जिद आज तक बुराई नहीं की थी, हुक्मरान होके एडा नेक बंदा सी। उन्होंने जदों पता चलिया हलाकू ते मुल्तान आ गया, ये तारीख च लिखी हुई गल है, ऐ क्यों नहीं कौम के सामने तुसी करते। जदों इत्थे जनाब वो आ गया तो हजरत इल्तमश की फरमान लगे, उन्हें कहा या अल्लाह मेरे को कुछ नहीं है इहदा मुकाबले दा, मैं इहदा मुकाबला नहीं कर सकता एडे बदकार दा। हाँ इन्हें हर शह उजाड़ देनी। ते इल्तमश फिर सजदे गिर गया, सजदे च पै के उन्हें गल की या अल्लाह तू ही इहनूं टाल सकदा, तुसी रब फिर रब है। ओदी खोपड़ी रब ने बदल दी, आ रहे सी मुल्तान ते रब ने ओदी खोपड़ी अज बदली, वो वापस चला गया, दिल ही बच गया ते बर्रे सगीर बच गया। यह तरीका है चीज़ों का मैं मान कि हुक्मरान सजदे च पवन। असी तो सजदे च पहले भी मैं हुण इन्हां सारिआं नूं कहां सजदे च पै जाणगे ते पै जाणगे, इन्हां दे सजदे च पै जाना, तू पै सजदे च। हाँ इल्तमश सजदे च पिया ना जी। हुक्मरान जड़े हुजूर ने फरमाया इन्नमल इमाम जुन्नतुन, हाँ जी युकातलु भी, फरमाया जो हुक्मरान होता है ना वो कौम के लिए ढाल होता है। ढाल होवे तो ना तीर आ सकता ते ना तलवार आ सकती, कौम के लिए ढाल हुक्मरान है। तू अगे खड़ा हो ना रब को माफी मांग, तैनू मिल गई, सारी उम्मत पाकिस्तानी सारे नू माफी मिल जाए। ढाल ते तुसी हुक्मरान, तुहाडे बारे हुजूर ने गल फरमाई। असी तो तकरीर ही कर सकते हैं, जिहाद ते करना सी तुसी नहीं जिहाद कीता, तुसी इस्लाम इत्थे लियाना सी तुसी नहीं लियाए। असी तो तकरीरां तो इलावा या तो साढ़े को कुछ होवे ना। हुजूर ने फरमाया इमाम ढाल है, उसकी क़यादत में जिहाद किया जाएगा। तुसी करो ना ऐलान जिहाद ते पिछे कौम ना खड़ी हुई तो तुझ गल करना।